विल शो हिम, कुछ फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी और ये हमें आंसर दे। ओके बेटा, क्वेश्चन 42016. 42016, करेक्ट आंसर, गुड। नेक्स्ट 42021. 42021, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 303 into 307, 93021. 93021. Next 301 into 309, 93009. 9300. Next 407 into 403, 164021. 1640. देखिए बच्चे इतने बड़े डिजिट के भी हमें आंसर फाइनली बताया। नेक्स्ट 164016. ओके, देखिए इतना बड़ा डिजिट है, इसका हमें आंसर फाइनली आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 9025. 90, करेक्ट। नेक्स्ट 15625. 15625, ये आंसर इसमें दिया है 125 into 125। नेक्स्ट 5616. 5616, 2 digit number। ओके, 3009. 3009, that is 59 into 51 का आंसर इसमें दिया है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ स्क्वायर रूट्स। 113. 113, ओके, ये देखिए स्क्वायर रूट